ассалому алайкум дӯстони азиз ва обуначиҳои канали мо автоблогер. Бодрои азиз, агар шумо чунин мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед, марҳамат дар ватсаби ман +7 906 095 56 86 қади дар рақамҳои ватсаби мо роҳӣ кинед суратҳоша ёки видеоша қади маълумотҳои пурраш. Иншаалло ки дар муддати кӯтоҳ дар ҳамин 2-3 рӯз дар 4 ютуб канал ва телеграм реклама карда бо хости Аллоҳ фурӯхта медиҳем. Дастгирӣ кунед, дастгирии шумо пешравии мост. Бародарҷонои ман, ассалому алайкум. Апаҷоно, хоҳарҷоно, марҳамат, шумо варианти беҳтарин аст. Тамошо кунед, апашкаи мо, хоҳараки мо анахундай санъат овардаган бардаро. Соли 2010 будааст. 6-7 моҳ ҳуҷҷат дорад. Корея мотор 2.0 бензин гази евро 4 дорад. Номерошам падарка гуфта истодам. Нархи бардарои ман 100,000 90,000 гуфта истода будам. Гуфтем не, хеле нархи ҳозир нест. برای که پیش نموشته 100,000 خریدگی چند پول خریدگی برای این باردارو نرخ روزی کردیم ارزان کردیم 77,000 سوم روزی کردیم باردارو نرخ بهترین باز خوشروک معامله داره باردارو بیاید از نامی کانال ما حتما گپ زدید ماشینچشون بد نیست باردارو اجازه هم مجوز خوشرو اسمت کردم کنسان روش خور میکرد است نمرش هم گفتم 51 50 کسی اگر مخلوق نت پدرکه حجتش هم باردارو من 6 7 ماه دیگر دارد ماشین کره باردارو این بالموش در حالت خوب توزفوش باردارو هر جا ارزش نمیشه کار دارد که بخیر است بارداره البته اولاد دارم مرحمت کنید سروچینی فروخته میشه سلام حضور تماشا میکنید مرحمت باردارو انا سلام نگاه کنید باردارو کوژنی سلام بس چورچوش نبینه چخید انا مرحمت سیدینی روشنوی باردارو چی دارد با گازی یورا چور گفتیم دارد پرابگش نکی کما 144,000 کیلومتر نشون داده است از پرابگش باردارو پرابگش کم است نکی нереальный. Хо монитори Android дорад бардаро, кондиционер чуш кор мекунад, не кондиционераш кор кардест аст. Саломаш бардар. Бад не салон чуш кор аст. Хайр доро бошид марҳамат, срочно фурӯхта мешавад. Камбудӣ надорад бардар, на хато аст машинча. خیلی است باردارجانوی من مرحمت کنید وریانتی بهترین باز معامله بهترین درست حسابم فکرتون نرسید لایک فراموش نکنید به کانال ما ابونه شید باز ماشین ارزان دسترس با وردرام از کانال ما پیدا میکنید با احترام کانال دوست داشتتون هفته دبی تجین بای 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 تشکر بای 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 السلام علیکم باردارجانو دوست دارانی مرسدس بنز مرحمت تماشا کنید نه باز اتلیه مرسدس بنز GL 450 بود است باردارو سروچنی فروخته میشه سال 2014 نرخ ببینید نرخ بهترین سروچنی باردارو نرخ نگاه کنید 220,000 سوم موندین 2014 45 مو تنیروفکا حجت دارد موتور بارداروی من 4.7 بی توربو است خریدارو مرحمت کنید به فکرم زدگی نیست خب با وین کد میونم یا برو میزنید میبینید باردارو نرخ 240,000 استفاده بدم 220,000 سوم با روزی کرده اینا بیسکوش بالو ماشنا ماشین با دیکیت کردگی نیستن 4 ماتیکاس 4 وده نگاه کنید باردارو اینا بی توربو 8 سیلندر و 8 میشه باردارو салон ҳозир мебинем марҳамат бардарҷоно 14 доступ кожни салон мебели салон кожоиш салонот бисёр дар ҳолати хуб сеё қаторам дорад бардаро се қатор аст мошинча ана хоб бози пешоша мебинем бардаро датчик слипер зон дорад боз чи дорад сидени лифт памят сидени акустика хармон кардом 2014 моҳи 03 бардаро боз чи дорад бардарҷоно я бор заведид мекунем این подстаканникош бардор медонید гарм хунук мекунед подстаканникош ду палаҷин дорад гарм мешавад хунук мекунад барои тобистон бардаро подстаканник агон баклаш кардан мисол бошад любой чи бошад бардаро мемонед ранги холодильник хунук мекунад тобистон аз зимистон бошад бардаро гармаша мемонед кофе аз чизе бошад бардаро мемонед гарм мекунад все чизи зур аст намедики багрек сидем до климат контрол кондиционерош кор мекунад кожни рул мультирул бардаро пробегаш дидан накор яхта чекаш неки гириом даст ябо диагностика кардан накор ба хайр аст бардаро ана 247,000 километр пробег дошта аст бардарҷонои ман нормально аст мил не километр бардаро аз хайрдору ҳолаташ беҳтарин мекунад бозанед худатон бинед савдо кунед мақол кунед арзон кунед гиред бардаро барои мо як лайки шумо пасанда чӣ хел аст бардарҷонои ман марҳамат варианти беҳтарин ҳама хел не лайки фаромӯш накунед ташаккури зиёд не бай 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 аст бо канали авто дубай теҷе бошед бардарои ман ки пурза истодагӣ буд Toyota Corolla Verso гуфта ана бардаро сорочна барои шумо бозатадига Verso Versoche хушрока светаш тёмно-синий Европа бардаро ҳуҷҷатош солома даст бардаро мотор 1.8 бардарҷонои ман мотораш ана бензини холи газ задагӣ набудиам нархаш бошад 76,000 сом срочни бардарҷонои ман бисёр арзон намешавад биёед аз наздик тамошо кунед бардаро мошини Европа гуфтем механика
Ana çok kalpaketi balonço şam nigah کنیم برادر. اوه اکسکاتر چا میره رکلام کنیم میره. نمرش پدرکا 6000 بلاس نمرش برادر. سالن حاضر تماشا میکنیم. مرحبا برادر. حالتی سالن. سالن چش نگاه کنید. بود سیدرات کاروکا مکانیک گفتیم کاندیشنر کار میکنه با کاندیشنرش کار کنه. مانیتور استارسو پرابگاش چند بودینه. پرابگاش برادر جنوی من نگاه کنید. چند تا گشتگی است. 364,000 کیلومتر گشتگی است. بسیار میگردم. 364,000 کیلومتر پرابگ. حالتی سالن چش برادر رو بعد نه. کاروکا مکانیک استارسو برادر مانیتور دارد. و دماغش سیاه کام طرف داشت. مرحمت کنید سرچینه 72 چند فته 76,000 سوم معامله دارد نمرشش هم خوشبخت نمرش هم پدرکا برادر утилизация دارد حجت‌های سالمت دارد گفتم خیلی مرحمت فکرتون هست لایک فراموش نکنید با کانال ما عضو شید باز ماشینا ارزان دسترس باور دارم از کانال ما پیدا میکنید با احترام کانال دوست داشتم افتاد دو بایت جناب بای از برادر تشکر زیاد بابت او آنا نگاه کنید شما دخترکو پاشکو این ماشینچه برای شما خیلی برای برادرای هم بسیار وریانت خوب است برادر سیتی سرخ مینای برای دختران است مینای مدام معقول است معقول نباشد برادر میگیره در پلانکا میکشه تمام خوب این بی وایدی خان نام دارد برادر بی وایدی خان سال 2022 آخرش بود خرید 23 خطا نکنیم اگر زاپاس خود 510 کیلومتر برادر جون نرخ بهترین کدی به حد نرخ ارزان مونده ایستاده برادر این ماشین 220 230 قیمت دادن خیلی آخران بار موندگیمون 220 به فکرم موندگی بودیم بی وایدی خان باردار به حد ماشین شاید دور از باردار راستیگت به حد مقبول است من حاضر باشد نرخش سروچنی باردار 159,000 سوم مونده ایستاده برای подписчикои авто دبی تجی باردار ماشین باردار جانای من از خطای اومدگی است گفتیگه پای خودم که واگن است انا راستمش که утилизация دارد تمام باردار نگاه کنید چه خوشبخت است کمتر البته گشتگی است باردار تو بگشیم میبینیم کنی چند تا گشتگی زپاس خدا گفتیم 510 کیلومتر بسیار خوشبخت است باشید دیزاینش نگاه کنید پرابگش میگن که باردارای من 2000 کیلومتر استفاده پرابگش انا درش کشوی نزدیک نگاه کنید باردارا چه خوشبخت است بسیار خوشبخت است باردار براحت میشیم بالاش پانوراما باردارا سلام نگاه کنید چه خوشبخت است این هم بیوادی سانگ پلیسو است که همه سیده نش باردارا اکثریت جوش رنگی همون بیوادی سانگ پلیس بدیم به فکر هم رولاشن خیلی سلکتر چوش مانیتوروش باردارا دیده چه خوشبخت است مرحمت پیششان بینیم امور انا خب پرابگش 2022 کیلومتر دست کروبلی رول پوزنی رول موتی رول مانیتور کامیای 360 گرادوس سالونش تارپیدوش بسیار خوشبخت است خوشوش هم پناه است باردارا مرحمت کنید بای است که میشه چه بیاد مقبول شد نرخش هم به حد نرخ دسترس خیلی از باردارم مرحمت ارزان است نه فکرتون حتما نسید لایک فراموش نکنید با کانال ما عضو شید باز ماشین ارزان دسترس با دارم از کانال ما پیدا میکنید با احترام کانال دوست داشتتون افتاد دو بایت بای هستم با دخترکا پاشکو حتما روان کنید خیلی است نه مرز باشد یا نه برجونا مرحمت انا بازت دیگر الکترومبیل 311 باردارونه 301 هم هست باردار جونای من هر دوش از باردار ما زنگ زدید پرسید باردارای من خودینش ابزار میکنیم خوبی ماشینچه ما 2023 ماهی 05 بود است باردارو 04 05 23 05 باردارو لیپ موتورز باردار جونای من زپاس خود 505 کیلومتر اطراف 500 کیلومتر زپاس خود دارد باردارو راست مشکل утилизация دارد تمام نرخش سروچنی باردارو نرخ نگاه کنید 169,000 سوم کامرای 360 گرادوس پرابگش میگن که تگی 2000 کیلومتر گشتگی است بالونچوش نو مرحمت باردارو سروچنی نرخ بهترین این موتورسیکل چشم باردارو فروش است حاضر میمونیم انتظار شاید ویدیوشه حالت سالن کожний سالن بالاش پانوراما کожаш در حالت خوب باردارو بهترین وریانت تینا مرحمت سیدینی لیفت کожний رول مولتی رول مانیتور تارپیده چه شد چه خوشبخت است این جیبو مانیتور دارد باردار جونای من ماشین شکل خوبم باردارو یک بار الکترومبیلو به حد نرخ ارزان شد که خرید کرد باردارو این باردار جونای من مرحمت کسی اگر گرفتنی باشد اگر این مینوی دیگه الکترومبیل نگیرید کدامش میگیرید باردارو حاضر وقتش است جوش بگیرید که باردارو به فکرم که ممکن باز قیمت‌تر شد برای که راست مشکل شده ایستاد از الکترومبیل باردارو وجه به فکرم سر شده راست مشکل کردم برای همین باردارو ماشین پیش درآوردگی شما هم ارزان فروخته ایستادم انا مرحمت باردارو 169,000 سوم و ایش هم 169,000 سوم باردارو خیلی است باردارای من مرحمت کنید سروچنی بای کسی گرد این متاسکلچه پدرکا کدیم چطور است نه باردار عادل نظیر رکلام میکنیم از دو درک ماست فکرتون هست لایک فراموش نکنید با کانال ما عضو شید افتاد دو بای تجین بای انا بای باردار جونای من السلام علیکم روزتون خوش باشد دوست داران دیدیتلای
Opel Astra FK. Нигоҳ кунед чӣ хушроҳ астан FK-ча. Хуби FK-ча имо бардарои ман солаш 1996 сол. Тонировкаш 2-3 моҳи дигар доштааст, ҳуҷҷатош то охири сол бардаро кондитсионер доштааст, кондитсионерош кор мекунад, мотор 1.6 прасой. Газ ҳам дорад албатта бардаро. Дискачош бардаро, дискачои рамашкаст, баллончошам дар ҳолати хуб, бриз шампан. Беҳтарин ҳолат ба бардаро 50000 сомон нарх. Фрестодагидам барои шумо бардаро розӣ кардем, срочни бардаро нарха нигоҳ кунед. 45000 сомон бад мегӯям охири нарх аст. Марҳамат, ҳолати сабна бинем. Салончош бардаро ман. Салонош бардаро хушроҳ аст, бад нест. Нигоҳ кунед бардаро, штокуш бехи хушбу кардагидам кайсадо. 160000 неха пробегаш дурӯғ аст бардаро, монитори Android, кондитсионери гуфтем дурад, коробка механика, торпедачош, салонош хушроҳ аст. Марҳамат бардаро 45000 сомон, ягон ҷузадагӣ, пусидагӣ, чашкош варид надорад бардаро. Хеле аст бардарҷонои ман, марҳамат кунед. Фикратон ҳатман нависед, лайка фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шавед. Боз мошинаҳои арзон дастрас метавонед аз канали мо пайдо кунед. Бо эҳтиром, канали дӯстдоштатон Афта Дубай ТЖ. Ташаккури зиёд ба матон бардаро. Ба дӯстдорони Opel Astra FK ҳатман равонед. Бай аст бо канали Афта Дубай бошед. Ҷонои ман, ассалому алайкум, рӯзатон хуш бошад. Марҳамат тамошо кунед. Боз ятаи дигар خب Toyota Axio بردار جانوی من. این برداری ما که ما از خودی بختر اومده گیریم بردارو. ماشین بردارو تو بگو در همین شهر دوشنبه بعد بردار جانوی من بختر میرم. میتونید شما در بختر همین ماشین تماشا کنید. حالتش خوشروک بردار جانوی من کاندیسیونر چوش یخ. سالش 2015 بردارو موتور یک نیمه. حجتش بردارو تا آخری سال. سروشی فروخته میشد بردار جانوی 105000 سومون باز معامله داره ارزان کردن میشد است. خریدارا باشید مرحمت کنید. کم ترک ماشین بردارو بالونش سیاه میکردن. خوشروک بالونش نپناه داد. برداشتن من سیدانچه خوشروک است. نه سالن آزیر می‌بینیم. Toyota Corolla Axio برداره. اولاد سالن کوچی سالن دست کنه. کوچه کلاگی هم است که من خیلی یادم کوچه در حالت خوب نگاه کنید چه؟ شد کاست. کاندیسیونر چوش یخ. اوه مولتیک مونده که بیانه. مانیتور اندروید بردارو. استارت استاپ داره. فرا پافتمان ترتیبش شده. خب پرابگاش 102000 کیلومتر گشته گفت ماشین پریکیت کمشد بارداره من یوبویاشیو ماشین یاپونسکی انا بعد ماشین چه بارداره پریکیت کوش اورигинал نه خود خوشرو اومده گفت اونجوش نگوزید الان بزل هم ازش خودی چوت اومده گفت مرحمت کنید نه سروچ فروختن شد هست خیر درو دوست دارونی Toyota Corolla Axio کجا با شما مرحمت برداشتم فکرتون هست لایک فراموش نکنید به کانال ما ابونا شید باردار تشکر زیاد السلام علیکم شیر باشه چوختار بارداره نه ما از خودی گفتیم بختار اومده بسیار میروزم با ماشین میبرم باردار از خودی بختر خورم تپه ассалому алайкум бардарҷонои ман марҳамат тамошо кунед срочно бузятаи дигар электромобил велмастер бардаро 95000 сомон нарх фрестодан сабсафедак хушроак аст бардарҷонои ман ҳуҷҷат доштааст ана запас ход 405 км 410 км аст ҳолаташ хушроак аст пробегаш бардаро медонед чанд гуфтан 31000 км гаштагӣ аст гуфтан дискачоша нигоҳ кунед бардаро дискош баллончош дар ҳолати хуб аст камбудӣ надорад бардаро бе ягон камбудӣ срочни бардарҷонои ман нархашам нархи беҳтарин аст 95000 сомон боз муомила дорад биёед аз номи канали мо гап занед бардаро нахибошам нигоҳ кунед чӣ хушроак аст экономични кам расход бардаро як зарад мебинед 405 км запас ходаш бошад агар мумкин ягон 300 тагард бардаро агар 300 тагард агар беҳтар аст бардаро мумкин 40 сомон 50 сомон ба пур мешад на кожни салони сиё салоноша бинед поликчоша бинед чӣ хушроак аст на панав аст бардарҷонои ман варианти беҳтарин марҳамат кунед пешошам нигоҳ кунед ин мошина худашон сиёмка карда ба мо равон кардан бардаро ҳамун сиёмкашона мо монтаж карда монда истодаем мониторҷош ҳам аст задни камераш ҳам аст бардаро панорама люкне надоштааст нахи бардарҷон аз хер даро марҳамат назни тараф мебинем озир кожни рул мултирул липисток монитор задни камера нес электрчаш кондитсионерош ҳам ях бардаро 100% кондитсионерош хушру кор мекардааст пробега гуфтем 31000 км багажош ҳам сиёмка кардем багажоша нигоҳ кунед бардаро кушода ки хушроак аст ки 95000 боз хушру муомила дорад арзон кардан мешавад бардарҷон шумо биёед аз номи канали мо ҳатман гап занед бардарои ман ва шумо электромобил махсул аст ё не фикртон ҳатман нависед бардарҷонои ман лайка фаромӯш накунед ба канали мо обуна шуда Афта Дубай ТЖ марҳамат бардарҷонои ман ассалому алайкум тамошо кунед бозати дигар Mercedes-Benz S-Class кузофи 221 бо дикити 222 кати солаш 2017 Европа мотор 55 аст ҳолаташ бардаро бад нест хушроак аст срочно 120000 сомон нарх фрестодан ҳуҷҷатош то охири сол бардаро мошин бардарҷонои ман Европа панорама доштааст ба фикрам панорама дорад този мебинем бардаро бо дикитош хушроак омадаги бад не мошина палироста кор дорад тамом бардаро 4 дискои майбах кати балоношам напанал лонг аст тонировкаи зеркали бардаро нахибошам нигоҳ кунед 120000 сомони нарха нигоҳ кунед бардаро нархашон чӣ хел шуда рафт
ماشین باردارو 200,000 بالا بودن با دیکی داشت. بازی باردارو اوریجینال 222 شون، نرخشون 250 تا 350,000 سوم. سیدنی لیفت فقط سیدنی بارداروی من اباگرف سیدنی هم داشت. شتورکا دورات باردارو یا بشینه لگیم دبا پانوراما دورات باردارو. سلامش شروع مانیتورچش هم میکنید. این باردارو موبایل خیلی 120,000 در رفت نرخش. نه کی باردار شده این ماشینو میدن دیگه داوطو چیکار چامپول میسه. اما چه اس کلاس ای اس کلاس. میدونی چی وقت داوچکش نمیدارش کار نمیکرده است. میگم چیکارش از کار موند خیلی دنده کاره بود الکتریکی کار دارد. آن دیگه همش باردارو سه تا دروش داوچکش کار میکنه. مانیتورچش هم کار میکرده است باردارو. Исключительно доступ датчикli пихзон дорад. Салон нигоҳ сидени широқ аст. Акустика харман кардум. Пробег 349,000 километр гаштаги даст бардаро. Мебелни рул, мультирул. Наводати салонаш широқ аст. Чӣ дорад дигар бо ина кондитсионераш кор мекунад. Хуб, проекция, не проекция надорад. Ин ай қабулат дорад. Марҳамат. خیلی از باردارو مرحمت کنید. فکرتون حتما نفسید لایک فراموش نکنید. به کانال ما ابونه شید. باز مشین ارزان دسترس باوری دارم از کانال ما پیدا میکنید. با احترام کانال دوست داشتهتون هفته بای توجه بای 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 از ماشین چه باردار شد. مرحمت بارداروی من تماشا کنید. بازات دیگر خوندای الانترا واتگان الانترا اوانت نه الانترا باردارو. خوب ماشین باردارو سال 2013 زبورکای امریکان کا موتور گاش بارداروی من. ولی چی اخیلش باردارو اوانت میگیم باردارو اگر که اهمیت داده باشد اوانتی باردارو وریانتی کریش میشد. اوانت کریش کی وریانتش میگم. اوانتی موتور 1.6 موتور جی میشه. ایسو که داولیندور. این باشد باردارو موتور 1.8 موتور دونس است. موتوری زور است باردارو موتور این زوریش در همین است که مثل موتور پراستور گاز هم زده میشد. موتور 1.6 جی کریش کی باردارو گاز زده نمیشد. نشد اگر با گازش حساب کنیم اگر خوب دیسکچوش لیمیتد دست باردارو لیمیتد اون یکی کلانتر میشن دیسکچوش لیمیتد майда دست. الانش در حالت خوب سالش گفتیم حجتش سالونا دست باردارو تنیروفکاش سالونا حجت утилизация دارد. نرخش باشد باردارو 85,000 سوم معامله داشته است ارزان کرده میشود میگم. دیسکچوش بالونش میگن نه این اینجاش یکم داره خراشیگی دارد میتونه بعد تنیروفکا کردن لازم است. مرحبا باردارو نخوشم میگفتید هست خیر دارو باردارو سراچ نینا بای است باردارو салон озуктан шумо кунем. Олати салон, кожаный салон, салон все, задний обогрев, люк дорад. Сиденье лифт туда, сиденье по бордеру. На ворота. Никуда нельзя мебелить, на ворота что даст. Хуб, круиз контрол аски. Американ карейко бордеру ред кашторон, американка қариб ҳамаш дорад бордеру круиз контрол. Кожаный рул, мультирул, пробегаш бошад агар бордеру. چند است 169,000 میل گشته است. اشپکه ندارد، اکو رژیم دارد. من اینطوری اندروید کاندیشنرش میگم که کار نکرده سلاس دانیوریم اباگرس دیگه دارد. استارت استاپ نکردید ماشین. مرحمت نه. خیلی از باردارو هست خیر دارم. سروچی فروختن شد وریانت بهترین 85,000 باز معامله دارد. از نام کانال ما گپ زنید. فکرتون حتما نرسید لایک فراموش نکنید. با کانال ما ابونه شید. باز ماشین ارزان دسترس میتونید از کانال ما پیدا کنید. با احترام کانال دوست داشتهتون هفته دوباره تجنه بای بای است باردارو. برای دفرکا پاشکام وریانتی بهترین است. او انا بای باردار جونای من السلام علیکم روزتون خوش باشد. مرحمت تماشا کنید. بازات دیگر BMW F10 سال 2015 ریستاری ابوسو ام کتی باردارو سروچی فروخته میشد 165,000 سوم. موتور 2.0 دیزل موتوری باردارو майда موتوری جی سی میشد 2015 بوده. خوب تنیروفکا جاتوش سالونا بلاس میگن اگه کامبودی نداره سروچی میفروشن 175,000 سوم. نرخ استفاده کردن ما باشد باروش مو با ارزان تر کردیم باردارو 160,000 سوم نه 165,000 سوم روزی کردیم باردارو 163 میخوام نکستم باردارو. با خودتون بیاد از نزدیک خوب تماشا کنید صحبت کنید سودا کنید ارزان کنید دیگه باردارو. این پاکت کلی باردارو پراو ابرسوش ایماس باردارو стопой стили GC باردارو стили GC стопчош салон озир мебинем сеташ темно синий без ключевой доступ салон жигари задний обогрев подсветка салон дорад ҳолати салончош хушроак аст. марҳамат бардаро ана боз чӣ дорад сидени лифт панел сидени штокчош лед аст бардаро монитори андроид қайд мегӯем монитори заводской аст бак пешадиям андроид не خوب وای دارد پرویکسیا دارد باردارو رولچوی ام زدگان اشکان تر بزش تک دست رول ام زدگان заводской رول ام نه بعد ام پاکت کردگان باردارو ام پاکت نیست
штокҳои леткати бардаро пробег дидан дар кор чанда гаштагӣ нигоҳ кунед. Пробегаш чанда бардаро 193 000 километр гаштагӣ дар чанд режим дошта бошад? Спорт, эко, комфорт. 3 режим вождения доштааст бардаро. Двухзонный климат-контроль, кондиционер хушрухор карда истифода, обогрев сидения дорад, старстоп, автостоп. Марҳамат бардаро немиқа ҳолат дорад. Аз хайр даро. Срочный мотор майда бардаро 2015 165 000. Фикратон насед лайк фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шавед. Боз мошини арзон дастрас бо веб-дорам аз канали мо пайдо мекунед. Бо эҳтиром канали дӯстоштатон автодубай. Эҷина бай срочный. Бардарҷонои ман шабатон ба хайр бошад. Ана подписчикои мо аз худи Панҷакенти Бостон омадан бардаро. Opel Zafira доштем бардарои ман соли 2015. На панам ҳолати беҳтарин кати. Мотор 1.4 твинпорт аст бардарҷоно. 1.4 турбо. Расходаш бисёр кам аст бардаро. Нигоҳ кунед бардаро чӣ хушрак 2015. Расходаш беҳад кам расходак. Тонировка ҳуҷҷатош солома будааст. Мошина 155 000 сом ба худашон чанд моҳ пеш харидагидан аз вагон. Ана ҳозир бошад срочный пул дар кор будааст. Овардиан ки Фарохҷон, Акаҷон, Дуларҷон ҳамин мошина як нарх монем ки фурӯшем 140 000 гуфтам. Гуфтам не, як чиз дига арзонтар монед фурӯшем мошинатона. Розӣ кардем бардарои ман 130 000 сомон ба. Нигоҳ кунед чӣ хеле турбо. Opel Zafira ҳолаташ бисёр хушрак се қатора. 130 000 нархи беҳтарин боз муомилат дорад, боз арзон карда мешавад бардаро. Биёед аз наздик тамошо кунед, савдо кунед, арзон кунед гирид бардарои ман. Биёед бошед чӣ хушрак дорад. Нигоҳ кунед чӣ хушрак Zafira хеле нав аст, 2015 аст. Яъне салоношо бинед чӣ тоза, ина сеюм қатораша бисёр кушоди хушрак. Ана барои дальняк бардаро беҳтарин аст. Чӣ дорад дигар бо наворотошам хушрак аст. Кожми рул, мультирул, обогрев руля, обогрев сидения, 188 000 километр гуфтем пробег. ҳолати саломош хушрак аст, на механика, парктроникам дорад, монитор, торпедоша бинед чӣ хушрак аст. Чӣ хел аст бардаро? Аз хайр даро, марҳамат кунед, на бай аст. Срочный фурӯхта мешавад. Кондиционерчош мондаги ях байд аст. Кондиционерош бисёр хушру кор мекардааст. дидед бардаро, расходаш мегӯянд ки 6 литр 7 литр груба расход дорад. Экономичный аст. Opel Zafira 2015 бардаро. Дискачоша бинед чӣ хушрак аст. 4 та балоношам на пачка. Ана моторшоша нигоҳ кунед, пачка аст бардаро. Ман дар моторшош дастам ки турбогаст, турбинаш кен якуна. Бояд турбина дошта бошад бардаро. Моторча хушрак аст, твинпорт аст, чӣ шад мотор? Марҳамат кунед, экономичный. Марҳамат бардаро, на чӣ хел аст, арзон аст ё не? Марҳамат фикратон насед, лайка фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шавед. Боз мошини арзон дастрас ба варидорам аз канали мо пайдо мекунед. Бо эҳтиром канали дӯстоштатон автодубай теҷира. Бай. Ассалому алайкум Панҷакенти Бостон. Подписчикҳо бисёр мебиён аз Панҷакентам бардаро, насиб ҳатман мерем Панҷакент, таки подписчикҳо вохӯрӣ мекунед. Бай. Ассалому алайкум бардарои ман, марҳамат тамошо кунед. Боз ятаи дигар BMW F10. Хуб, М пакет оригинал Pro Edition аст бардаро, бале. Хато накунед, Pro Edition аст, соли 2016. М пакет, мотори 2.0 дизел, мотори GC, мотори майдак аст бардаро. Нархи беҳтарин кади 6 моҳ тонировка ҳуҷҷат дорад бардаро. Фарои адаптивни LED дорад. Фаршоша нигоҳ кунед чӣ хушрак аст. Нархиша бардаро 200 000 сомон нарх гуфта истода будам. Барои шумо бардаро розӣ кардем, арзон кардем. Срочный бардарои ман 188 000 сомон. Нархи беҳтарин аст. Хеле марҳамат успет кунед бардаро. Балонош дар ҳолати хуб, кузовош тоза, без ключевой доступ, ба кабинкачои бетвенкати, ахчи бошам нигоҳ кунед. Дед бардаро чӣ? Улиштелоша бинед насадкои акрапович будаст бардаро. Хушрак аст, ки қадр қоматаш мошинча. Марҳамат кунед, срочный фурӯхта мешавад. Салон ҳозир тамошо мекунед. Без ключевой доступ. Дарош мекашад, не дарош намекашад бардаро. Pro Edition намекашад дарош. М пакет. Хуб, задний обогрев, кожаный салон, кожаош дар ҳолати бисёр хуб аст. Боз чӣ дорад бардаро? Рулои МКТ, сидения лифт, памяти сидений 2016 бардараш тоза 16 бардаро. Штокчош лед мешавад, проекция дорад, камераи 360 градус, 360 не, 5 камера мешавад, не. Камерачош старт-стоп, автостоп, режим чанда. 3 режим вождения доштааст бардаро. Марҳамат, салончош хушру X-Drive аст. ҳолаташ беҳтарин аст бардаро. Рулчоша бинед чӣ хушрак аст. Удержание полоса, боз чӣ доштааст? Удержание полоса, проекция, наворотчош аст. Рулчош оригинал аст, худаш аст, обогрев рулям дорад. Марҳамат бардаро, срочный фурӯхта мешавад. чӣ хел аст бардаро? Марҳамат кунед. Фикратон ҳатман насед, лайка фаромӯш накунед, ба канали мо обуна шавед. Боз мошини арзон дастрас ба варидорам аз канали мо пайдо мекунед. Бо эҳтиром канали дӯстоштатон автодубай теҷена. Бай аст.
نگاه کنید چقدر خوشحال هست ماشین که نرخ بهترین بردار اسپت میده سراچنه 188,000 سوم کنید باردارای من باز یه دیگر BMW F10 اینم ریستایلینگ باردارو اینم سالی 2015 موتوری مایده کردید سراچنه باردارو نرخ بهترین 175,000 سوم نرخ گفته ساده بودم باردارو برای شما نگاه کنید چند پول برازی کردم سراچنه باردار جنوی من 160,000 سوم به سودا آخرین نرخ باردارو یک دو ماه دیگر بفکرم یک دو ماه دیگر تنرفته وجود دارد ماشین کره 2015 موتوری باردارو 2.0 دیزل موتوری مایده موتوری جستی میشه سراچنی فروخته میشه باردارو مرحمت خریدارو وریانت بهترین خوب شانس از دست نتید برای که موتوری مایده قیمت از 160 نرخ بهترین دین 160 مدل فروختیم باردارو ستاش متالیک بود خیلی بوده خریدم من جوشته ایکس درایو 520 4 ویدی است ماشین چه باردارو خودش توزه یگان چی کار ندارد باردارو سراچنی فروخته میشه مرحمت سالن آزیر میبینیم без ключевой доступ, полочный салон, кожаный салон, салон SEO, салон шушрат, без ключевой доступ в чордар, сиденье лифт память сиденье, 2015 тонн дари дарашам. Кожаный руль, мультируль бардаро, ин пакет нест. Рулош, рулой заводской охташ, обогрев руля дора, рулошам кормек надо обогревош. Пробегаш чам будем мошинчая. Hozir bardaро пробегаш бинем 275,000 километр пробег доштаст. Хуб. Задний камера албатта дорад. Се режим, чо режим, се режим вождения дорад, салон чош хушрак аст. Камбуди надоштаст бардаро кондиционерош ях. Кондиционерош хушук кардес аст. Срочный фруктам шад бардаро марҳамат. Як руле эмеки ҳатман мезанид бардаро, рулаш безе бас рули заводской худашо. Рулаш безе ва руча мезанид бардаро, тамом роҳат карда ҳаракат мегардид. چه خیلی هستن باردارو مرحمت فکرتون حتما نرسید لایک فراموش نکنید با کانال ما عضو شید باز ماشین ارزان دسترس میتونید از کانال ما پیدا کنید با احترام کانال دوست داشتتون افتر دوبای تچین بای 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 است تشکر زیاد انا بارداروی من تماشا کنید کی پرسید سادگی بود تویوتا کامری 2 XL در کار گیبرید در کار مرحمت 2010 ریستایلینگ گیبرید موتور 2.4 یک هفته تنیروفکاش مونده است بچوراکا حجتاش неки солона Платаш хушрак аст бад не 135,000 сомон фесодаги гуфтем не қиматтар розӣ кардем 120,000 сомон бар боз муомила дорад боз арзон карда мешавад харидоро марҳамат кунед биёед аз наздик тамошо кунед бинед савдо кунед махлук кунед арзон кунед гиред XL бардарои ман 24 балумош дар ҳолати хуб аст нақибоша нигоҳ кунед гибридош мегӯям 100 аст расходаш бошада бошад муки ягон 6-7 литр расход дошта бошад бардаро гибридош салон ҳозир мебинем марҳамат бардаро ҳолати салон кожаный салон бардаро обогрев сидений ҳам дорад кожаҳош дар ҳолати хуб задин дефлекторчашам бинед без ключевой доступ дорад бардаро старсоб гибрито ливояш бардарои ман старсоб аст калид намешавад гибрито сидени лифт мошин канада буда соли 2009-05 рестайлинг аст бардаро ана кожаный руль мультируль якта лабовояш алиш мекунед лабовояш бардаро трешин дорад монитор акустика JBL кати старсоб обогрев сидений салончош хушрак аст на یک تا اشکای را بک داشته است تمام پرابگش باشد 280,000 کیلومتر گشته است میل نه کیلومتر بردار بسیار نه در نظر چی بسیار میتونه که کیلومتر است بردار میل نه کожаный руль мультируль بردار کروز کنترل بعد نیست ماشین چه این کجاش کراسک کنندگار خوشبخت میشد با مایده مویده کار دارد چخیل از باردارو مرحمت کنید باردارو که گیبرید میپرسید بسیارتر انا وریانت برای شما فکرتون نرسید لایک فراموش نکنید با کانال ما عضو شید باز ماشین ارزان دسترس میتونید از کانال ما پیدا کنید با احترام کانال دوست داشتتون هفته دو بای تجین بای 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 است